U ovom videu saznaćete više o svakodnevnim navikama koje praktikuju veoma uspešni ljudi koji su ostvarili i održali konstantan rad i vrhunske rezultate u biznisu, nauci, umetnosti, sportu, komunikacijama i novim tehnologijama. Inspiracija za ovaj video, kao i za izazov Tajne uspeha Klub 5 ujutru, seriju kratkih jutarnjih videa koji uživo snimam i delim sa vama svako jutro u 6:15, je knjiga Budni u 5 i vaš je čitav svet Robina Sharma, svetski poznatog i priznatog pisca, čije se knjige prodaju u višemilionskim tiražima širom sveta, govornika, humanitarca i eksperta u oblasti ličnog razvoja i usavršavanja. Kako mnogi uspešni ljudi započinju svoj dan? Oni svoj dan započinju satom pobede, kako ovu jutarnju rutinu zove Robin Sharma u već pomenutoj knjizi. Sat pobede predstavlja temelj dana i on je prednost koju možete da imate u odnosu na konkurenciju čime god se bavili u životu. To je prvi sat nakon što se probudite i ovo vreme treba da posvetite svom ličnom usavršavanju. Istrajnost i svakodnevan rad je ono što pravi razliku između prosečnosti i izvrsnosti. Jednostavno, izvanredni ljudi izabiraju da svaki dan rade ono što prosečni i ispodprosečni izbegavaju. Izvanredni ljudi prave bolje izbore i svi od reda imaju vrlinu istrajnosti, koncentracije i posvećenosti u onome u čemu žele da budu najbolji. Izvanredni ljudi znaju za moć navika, rutina, ponavljanja iste prakse, koja kada se dovoljno dugo praktikuje postaje automatska radnja sa izvanrednom preciznošću izvođenjem i dovodi do majstorstva i vrhunskih rezultata i uspeha. Prema različitim istraživanjima, da bi se postiglo majstorstvo i ekspertiza u određenoj oblasti ili veštini, potrebno je najmanje 10.000 sati rada, učenja, vežbanja. To se odnosi na mnoge oblasti, pa čak i rock muziku, tako da su Beatlesi, pre nego što su postali poznati, imali impozantan broj sati vežbanja i nastupa, mnogo više nego što neki bendovi imaju u celoj svojoj istoriji postojanja. Sigurna sam da mnogima od vas sada i padaju na pamet različita imena iz sveta sporta na koje svi obično pomislimo, poput Novaka Đokovića koji dalje igra tenis na vrhunskom nivou ili Michaela Jordana koji je postigao nezamislivo u svojoj košarkaškoj karijeri. Kako da odmah ustanete kada vam zazvoni sat, a da ne odustanete? Čim čujete zvono, odmah ustanite. Iskočite iz kreveta, da se tako izrazim. Pazite samo da se ne povredite. U ovom trenutku mi pada na pamet scena iz kultog domaćeg filma Lajanje na zvezde, kada je profesor fizičkog kosim hicem ustajao iz kreveta, pa kada je na ekskurziji promenio krevet, povređivao se, što je žalosno za njega, ali je izgledalo veoma smešno svima nama koji smo gledali taj film. Znači jednostavno čim čujete zvono, otkrijte se i odmah ustanite. Predupredite svaki izgovor i razlog za odustajanje, koji će vam svakako pasti na pamet ako mu to dopustite. Kada ste već ustali, pravac u kupatilo. I onda ćete se već polako rasaniti i samo nastavite dalje. Šta se radi za vreme sata pobede? Sat pobede se deli na 3 dela i perioda od po 20 minuta, tokom kojih treba da se skoncentrišete na unapređenje svog tela, duše i uma. To jest da razvijate svoj telesni, duševni i mentalni sklop. Prvih 20 minuta vežbajte. Prvi period od 20 minuta nakon buđenja je posvećen fizičkoj aktivaciji organizma nakon perioda mirovanja, to je spavanja. U ovom delu vežbajte i to energično. Poenta je da se oznojite, jer na taj način se oslobađa hormon stresa, kortizol, koji je upravo na najvišem nivou tokom dana ujutru, čim se probudite, u ljudskom organizmu. Evo kako ja praktikujem taj deo jutarnje rutine. Prvo uradim set vežbi kojima zagrejem zglobove i mišiće. To su one vežbe koje smo svi radili na fizičkom. A nakon toga malo energičnije vežbe poput trčanja u mestu. Ne morate mnogo da se opterećujete i preopteretite. Bitno je da se pokrenete i bar malo oznojite jer se na taj način oslobađate od stresa. Jutarnje vežbanje će vam također pomoći da bolje razmišljate i brže obrađujete podatke tokom dana. Vežbanje oslobađa i dopamin, neurotransmiter, čiji dobar balans od vitalnog značaja za fizičko i mentalno blagostanje i utiče na naše raspoloženje, san,
pamćenje, učenje i koncentraciju. Pored svega ovoga, vežbanje odmah ujutru donosi još jedan bonus efekat za vas, a to je ubrzavanje metabolizma i efikasnije sagorevanje masti, tako da brže mršavite. Vreme između 5:20 i 5:40 je vreme kada razmišljate. U ovom periodu ogromnih ometača pažnje sa svih strana, mir predstavlja novi luksuz. Razmišljajte o svom životu, šta želite da postignete, ko želite da postanete, kako želite da se ponašate i šta treba da uradite da biste sve to postigli. Za ovih 20 minuta odvojite bar neko vreme i za svoj duh. Ako ste vernik, možete da se molite. Robin Sharma pored molitve preporučuje i meditaciju, praksu koja po njegovom iskustvu deluje na relaksaciju celog organizma. Vi naravno postupite u skladu sa svojim afinitetima i verom. Izaberite šta želite ili se jednostavno umirite i ćutite. Tihovanje je jako korisno i pozivam vas da isprobate ovu praksu, jer u tihovanju dolazite do spoznaja i uvida koji smisleno prave razliku između prosečnosti i izvanrednosti. To je ono kada jednostavno skapirate nešto sa čime ste se mučili ili vam padnu na pamet genijalne ideje koje da bi zaista postale genijalne moraju da se sprovedu u praksi i u delo. To nikako nemojte da zaboravite. Preporuka Robina Sharma je također da u ovih 20 minuta odvojite neko vreme, po njegovim rečima bar 10 minuta, za vođenje dnevnika i pravljenje planova za dan koji se nalazi pred vama. Dokazano je da kada napravite plan za određene aktivnosti i napišete ih na papir, mnogo je veća verovatnoća da ćete izvršiti svoje obaveze i pritom biti efikasniji nego kada stihijski uđete u dan bez ikakvog plana. Već smo o tome govorili, pa možete da pogledate video 2024. godina vaših snova ili začaranog kruga i tu ćete saznati više o tome kako se pravi plan i kreiraju smart ciljevi. Evo nešto iz ličnog iskustva. Stalno sa sobom nosim ovaj notes. Iako neke obaveze upisujem i u kalendar na telefonu, jer tu mogu da podesim podsjetnik. U ovaj notes upisujem obaveze za celu nedelju. Na poslu naravno imam poseban, trudim se da napravim i držim granicu između poslovnog i privatnog života. Čim nešto nisam upisala, teško da ću ga uraditi. A o zadovoljstvu kada čekiram da sam nešto uradila, na primjer prenos uživo svakog jutra ili trening u teretani uveče, ne moram mnogo da vam govorim. Svi znate koliko nam to znači i za samopouzdanje i sa sliku o sebi i jednostavno kad završimo neku obavezu i možemo da idemo dalje. Ako se nešto desi da nisam mogla da uradim, jednostavno ga prebacim za sutradan i tako sprečim zaboravljanje i nagomilavanje obaveza. To na mene deluje umirujuće, jer znam da sam sve završila i onda mogu da se opustim. Poslednjih 20 minuta našeg sata pobede od 20 do 6 do 6 je posvećeno razvoju. Ovo vreme iskoristite za učenje i svoje usavršavanje. To može biti čitanje neke stručne literature, slušanje audio knjige, gledanje nekog videa pripremljenog ranije da ne gubite vreme ujutru na traženje, što vam može rasuti pažnju pa da skrenete u zabavu umjesto u učenje. Mada kada volite ono što učite i radite, rad vam postaje igra. Ali ovdje naravno mislim da gledate na nešto što vam koristi u tom periodu ili da pohađate neki kurs preko interneta. Imate punu slobodu. Izaberite ono što vama odgovara i ono što vi želite da naučite. Ovdje vam mnogo pomaže onaj prethodni period od 20 minuta kada napravite plan, a i sami znate da je mozak najodmorniji ujutru i tada ćete najlakše naučiti ono što želite. I svaki dan 20 minuta po 20 minuta, to je 2 sata i 20 minuta nedeljno koje ste posvetili svom uspehu. Ovo pravi razliku. Na ovaj način postajete bolji i uspešniji u svojoj profesiji. Kada krenete da sprovodite ovo redovno, mislim na ovo svakodnevno učenje, znate šta je zanimljivo i šta sam ja primetila da se meni dešava. Kasnije tokom dana kada imam neko slobodno vreme ili kada čekam nešto, probajte da umjesto besciljnog scrollovanja po društvenim mrežama izaberete da pogledate i pročitate neki stručni članak, neki blog post, neki video na YouTube-u. I za to vreme kada nešto čekate koje bi inače bilo izgubljeno, vi ćete u stvari nešto naučiti. Probajte, pišite u komentarima
kako vam se čini ovaj predlog i da li vam se sviđa ova praksa. Ponovimo još jednom da je za vrhunske rezultate mnogo više zaslužan rad i svakodnevne navike i rutine nego talenat koji je svakako početni impuls na kome se gradi uspešna karijera. Ukoliko niste zapratili kanal, to možete da uradite sada i uključite obaveštenja da prvi saznate kada bude objavljen novi video, kao i da dobijete obaveštenje o prenosu uživo. Imam jednu molbu za vas, a tiče se punih mogućnosti prenosa uživo u smislu da se prikazuje većem broju ljudi, kao i da više ljudi može da prati sami prenos uživo. U svakom slučaju, da bismo prevazišli ova ograničenja, potrebno je da kanal ima više od 1000 pratilaca. Mi ih danas imamo 184. Hajde da zajedno pokažemo da edukativni i korisni sadržaji itekako imaju svoju publiku na internetu, YouTubeu i ostalim društvenim mrežama. Kako ćemo ovo da postignemo? Molim vas da vašim prijateljima i poznanicima, za koje mislite da bi im koristio sadržaj koji ja kreiram, pošaljete ovaj video ili bilo koji drugi video sa kanala i zamolite ih da prate kanal. Hajde da zajedničkim snagama pokušamo i da pređemo taj magičan broj od 1000 pratilaca, čime će se povećati vidljivost kanala. Mnogi youtuberi ovo postižu plaćanjem reklama, što ja nisam u mogućnosti, jer svakako sve ovo radim iz hobija i već dosta ulažem iz sopstvenih sredstava, što za opremu, što za softver, iz želje da podelim svoje znanje i iskustvo i time pomognem svima onima koji traže pomoć i žele da se besplatno usavršavaju preko YouTube-a. Obećavam da ćemo napraviti poseban prenos uživo u kojem ću odgovarati na vaše pitanja ne u 5 ujutru naravno, već u terminu koji ćete vi izabrati kada pređemo magičan broj od 1000 pratilaca. Pratite kanal, pa ćete u jutarnjim videima svako jutro biti upoznati kako se približavamo broju od 1000 pratilaca. Što se tiče prenosa uživo, ići ćemo svako jutro uživo bar 66 dana. Inače, playlista sa svim dosadašnjim videima je u opisu ovog videa. Ažurira se svakodnevno, tako da tu možete da pogledate svaki video. A zašto ćemo ići minimalno 66 dana? Zato što je prema istraživanjima 66 broj dana koji je potreban prosječnom pojedincu da usvoji naviku do stepena kada ona postane automatska, što znači da se bez napora izvršava. Za kraj ovog videa da se vratimo na našu temu i još jednom ponovimo. Buđenje u 5 ujutru svakodnevno i praktikovanje rutine sata pobede je ono što dugoročno pravi razliku između prosječnog i izvanrednog. Tokom sata pobede prvih 20 minuta treba da se pokrenete fizički i da vežbate, što vam pomaže da se oslobodite od stresa, ubrzate metabolizam i pokrenete mentalni sklop za kreativno razmišljanje, koje tokom narednih 20 minuta, to jest od 5:20 do 20 do 6, koristite za planiranje dnevnih aktivnosti, molitvu, relaksaciju, meditaciju, tihovanje. Probajte i praktikujte ono što vama lično odgovara. Poenta je da razmislite i da radite prema svojim prioritetima i planovima, a ne stihijski. Treći deo od 20 minuta sata pobede je posvećen vašem ličnom usavršavanju i ovaj deo jutra kada je mozak najodmorniji i rasterećen jer ste napravili plan šta sve treba da uradite tokom dana, možete da iskoristite da se skoncentrišete na učenje, što vas svakim danom čini kompetentnijim i boljim u profesiji koje se bavite. Hvala vam što ste gledali ovaj video do kraja. Vidimo se u sljedećem videu.